Today I have a guest here. His name is, or would you like to introduce yourself? Hi, my name is Tucky and I'm from Bangkok, Thailand. And yeah, I love language learning and studying languages. And yeah, today I'm gonna be like trying to speak a few languages with Edward. Yeah, awesome. And we share about like five languages together, so we're just gonna go one by one. 所以你想开始说中文吧？对。可以，我们可以开始说中文。你是中国人对吗？你的父母都是中国人。对，他们都是中国人，从中国来的。然后，但是我是在美国出生的，和我在这儿住着。对。你的父母是从哪里来的？中国的哪个地方？妈妈从内蒙古来的，我的爸爸从天津。但是啊你，OK。去过中国了吗？对。我去过中国，我其实在清华大学交换一年。哦，对对对，我记住的，这很好很好。你说中文的时候，人觉得你是中国人吗？有时候他们误会是他们以为我是中国人，有时候有人说我是南方人，有时候有人说我是香港人，还是台湾人，还是北方人，所以比较乱七八糟的。啊，对，但是这个很好，他们不觉得你是外国人，对不对？不觉得我是外国人。有人猜到你是泰国人吗？很少很少哦，很很少。少见，是的是很少。Maintenant, nous pouvons parler français, oui. Oui, on peut parler français, oui. J'ai étudié le français depuis quand j'étais au lycée et j'adore ces langues, c'est très belle, c'est très beau, Oui, les langues. qu'est-ce que tu penses est le plus difficile partie de la langue française? Ah, euh, masculine, féminine, qu'est-ce que c'est? Gender, Oui, qu'est-ce le que c'est en gender. français? Je ne sais pas Qu'est-ce que c'est exactement. en Tu peux français, parler gender? le gender? Mais c'est pas difficile maintenant. L'allemand est plus difficile parce que dans allemand, en allemand, il y a trois genders, Oui, oui, mais oui. en français, il n'y a que deux. Oui, c'est très intéressant parce que en allemand, il y a trois, mais je pense que c'est plus facile de revenir les genders en allemand en comparaison Ah, avec français. c'est très intéressant aussi pour moi, parce que pour moi, allemand est plus facile de parler et la prononciation en allemand est plus facile que français pour moi. Oh, interessant. Oh, ausgezeichnet. Und unsere dritte Sprache. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, ja, das ist dein Lieblingswort. Ausgezeichnet, ja. Ah, du hast Harry Potter gelesen. Oh Du ja, hast immer gesagt, dass du Harry Potter gelesen hast. ja, dieses Buch habe ich gestartet vor 3 Tagen und es war eine echte Herausforderung für mich. Die Oh, Wörter sind Herausforderung. sehr neu und es gibt viele ja, neue Sätze und neue Dinge, Neue, das ich gelernt habe. neue Wörter. Neue Wörter. Ja, Du hast viele neue Wörter gelernt. ja, ja, ja. Aber ist Deutsch deine Lieblingssprache? Deutsch ist meine Lieblingssprache. Für mich es ist ein sehr speziell Sprache. Äh, drei, äh, noch 2 Jahre vorher habe ich die deutsche Sprache lernen angefangen. Oh, Außenseite, ja, ja. Und Ja. findest du es schwer oder leicht oder Durchschnitt? Äh, Es ist nicht so schwer, wie ich dachte, Mhm. aber die Gender äh, sind schwieriger als Französisch in der drei. Es, es, Es gibt drei Gender ja, drei. in Deutsch, aber in Französisch es gibt zwei. Ja, ja, das macht Deutsch schwerer Mhm. in der Meinung der Mehrheit. Aber ja, wie ich gesagt habe, ich denke, dass es einfacher sich zu erinnern
wenn es drei Genders gibt. Ja. Okay. Seit wann lernst du Deutsch? Äh, ich habe Deutsch gestartet vor 3 Jahren, ja, in China. 3 Jahre. Ah, okay. Wann, Warum hast du diese Sprache gewählt? naja, ich liebe Geschichte über den Zweiten Weltkrieg und die Mhm. Soldaten. Ich liebe die Maschinen und die Soldaten, die Geschichte, Waffe. ja, Waffe auch, Waffe, Waffe auch. Gewehre. Und ja, es war sehr interessant. Und nach ich Deutsch gelernt habe, startете ich mit Russisch auch. Ja. Хорошо, давай поговорим по-русски. Давай поговорим по-русски. Но я плохо говорю по-русски. Я изучаю русский язык уже 5 месяцев. Да, 5 месяцев. Но Месяца. ты уже говоришь по-русски хорошо. Окей. Спасибо большое. Да, я первоначально думал, что ты казахский, потому что ты похож на Казахстана. А? Твоя кожа проявляется как казахский, да. Окей. Кожа is like skin, да. Окей. В Бангкоке сегодня какое погода? Плохая... Дождь. Дождь. Это Дождь. дождь. Это Дождь. никогда не дождь в Сан-Хозе. Почему? Никогда в летом никогда. Летом никогда Я дождь. никогда дождь.